Halo mga idol, live na naman tayo. Oh, dito kami sa may mga kuiba mga idol, oh. Nandyan yung bunganga ng kuiba mga idol. Yan, oh. Yan, tapos doon, meron doon, oh. Mga bundok. Bundok. Yan, dyan, oh. Yan, ano. Malaking bundok. शिवगाडी घरमा ताल हेर्न Ayo, open, yan na. ताल सुबह रो बिलेल Rarawaji. Yan. Dandaan lang tayo sa mga bundok ngayon. Guys, salamat po guys. ए कइस Ay, ba. रो ताकलमा पि सुक्तानी नफर Ay, naruhin na. Saan mapipulos? ह Yung taruhin na folk, mapipulos. Yung taro kita, mapipulos. आज कइस Ay na, balas. Ay, ba. Balas-las. Yan. ana इजी हैन Ito yung na, folk. Lazim yung taro folk. Oh, yan, oh. Maganda dyan, oh. Bundok ko. Diyan, bundok. Tagusan doon sa kabila, mga idol. Sa kabilang bundok din yan, no? Tagusan. Diyan nagtago si Judas nung unang mga panahon, mga idol, dito sa bundok na to. Sa Gara Mountain. Sa Judas Cave, yan, no? Yan, pwede tayo makyat dyan, no? Sa taas. Diyan. Okay. Sama ko pala yung isang Nepali. Yan, no? Sama ko. Vlogger din to. Vlogger. Entah vlogger sa dekala. Entah vlogger. Mami vlogger, ha? Popo. Popo, mas. Popo live. Okay. Thank you for watching, mga idol.